Hi, good afternoon all. Selamat sore semuanya. This session will be holding on bilingual session because majority of the panelists from Indonesia. So right now we will talk about the data matrix, AI-driven real-time insight and scalable data ecosystem. Saya Alphonse dari Starvindo. Starvindo adalah asosiasi startup binaan dari Kemenperin. Dan seperti kita lihat, AI ini bukan hanya sebuah hal yang menarik sekarang, tapi sebuah kebutuhan. Jadi kita mau lihat bagaimana AI ini digunakan secara real terkait tentang scalability, kemudian insight taking, dan juga bagaimana bisa dilakukan secara real time. Pertama kita akan mendapatkan insight dari Pak Restu Krisnadi. Pak Restu Krisnadi, selamat sore Pak. Bapak adalah Chief Data Officer dari Kalbe Pharma. Kalbe Pharma adalah salah satu perusahaan pharmaceutical di Asia yang paling besar Pak ya. Asia Tenggara yang terbesar, betul. Jadi kalau saya mungkin terkait dengan KB Pharma pengen tahu nih Pak, bagaimana Bapak menggunakan AI, kemudian yang bisa membantu untuk real-time data insight. Kan kalau di perusahaan farmaseutika mungkin banyak informasi sensitif terkait dengan obat atau hal-hal yang diatur oleh regulasi. Bagaimana Pak insight-nya? Mengenai real-time data yang kita lakukan biasanya bukan, jadi KLB ini suatu healthcare group ya, jadi kita bukan cuma bikin pharmaceutical, tapi di dalamnya juga ada logistik, ada warehousing dan sebagainya. Nah kebetulan yang bagian dari real time lebih dipakai untuk yang di operations, di warehousing dan juga di tracking, delivery services. Jadi kita nggak terlalu worry sama patients data. Kalau terkait yang diregulasikan berarti ada data, apakah ada data-data sensitif yang kemudian ada di avoid dari real time taking gitu ya, kita separatkan gitu. Berarti ada data yang diklasifikasikan menjadi data tertentu yang sensitif, kemudian itu tidak diikut sertakan dalam proses. Ya, yang sangat sensitif pun juga storage-nya kadang-kadang ada yang berbeda dari yang lain juga. I see. Thank you Pak. Kemudian yang kedua dengan Bapak Wilbertus Darmadi. Coba pakai mic-nya. Apa nih? Good afternoon Pak Wilbertus Darmadi. Pak Wilbertus Darmadi is the CIO of Toyota Astra Motor, and Toyota Astra Motor is the Indonesian arm of Toyota, managing national distribution, dealership, after sales, dan juga banyak perusahaan yang terorganisasi dalam Toyota Astra Motor ya. Vendornya sebenarnya berapa Mas? Vendor atau supplier? Supplier Pak. Ya lumayan banyak Pak. Beberapa ribu. Wah ribuan ya. Jadi saya tertarik nih, bagaimana Bapak menggunakan AI untuk melakukan simplifikasi supply chain Pak. Jadi kan vendornya, suppliernya banyak nih Pak. Apa yang digunakan AI-nya untuk bikin supply chain-nya itu lebih bagus, misalkan apakah untuk terkait dengan predictive maintenance? Ya, oke. Ini keseluruhan dulu ya, kita ngomong AI secara keseluruhan. AI itu memang lagi jadi hype sekarang. Semua orang berlomba-lomba. Pertanyaannya gimana implementasi AI di company kita gitu ya. Nah, pertama kita harus aware dulu tuh, punya pemahaman yang sama AI itu apa. Karena kadang-kadang pemahamannya beda gitu ya. Dalam beberapa event yang pernah saya ikuti, pemahaman AI itu kadang-kadang nggak sama ya. AI itu bukan machine learning. Several years ago ya, kita tahu teknologi itu udah berkembang pesat. Automation, even di manufacturing yang nama automation itu udah sejak dahulu kala gitu ya. AI itu bukan RPA. Ya. Robotic process automation itu udah dahulu kala gitu ya. Jadi
bukan machine learning, bukan RPA, bukan face recognition gitu ya. Jadi AI itu apa gitu ya. Nah itu yang pemahamannya harus sama dulu gitu ya. Kadang-kadang pada saat terutama yang namanya leader-leader ya, CIO, CTO, CDO gitu, pada saat ditanya semua berlomba-lomba mengatakan bahwa saya udah implement AI nih di company saya gitu, saya udah implement gitu. Tapi pada saat ditanya apa sih yang diimplementasikan, nah contoh-contohnya actualnya bisa jadi itu sebenarnya RPA, bisa jadi itu kombinasi antara face recognition, OT atau RPA gitu ya, belum tentu AI. Jadi satu, nggak usah merasa rendah gitu kalau kita belum implementasi AI ya. Implementasi AI itu bukan magic ya, bukan sekali langsung bisa terus semua mengatakan wah saya udah implementasi AI, nggak begitu ya, karena implementasi AI itu proses, apalagi yang namanya di enterprise. Jadi contoh AI itu prinsip desainnya apa? Data udah pasti, gitu kan? Pertanyaannya di company kita datanya seperti apa? Udah ready belum? Masih silo atau udah satu centralized gitu ya kan? Kalau data aja belum siap, kita mau ngomong AI apa gitu loh? Karena AI ini kan dia akan mengkonsum belajar dari data yang ada gitu kan? Sourcing-nya nggak ready, apanya mau implementasi AI? Ya. Itu contoh-contoh. Jadi AI satu, data beresin dulu. Yang kedua, awareness tadi yang AI itu apa sih gitu. Nah, awareness itu harus ada not only IT people, tapi di business user harus ada. AI itu teknologi banyak ya. Tapi teknologi ini seperti apa sih teknologi itu? Teknologi itu bisa membantu apa sih? Nah itu harus orang-orang bisnis itu harus sering diberi awareness dulu ya. Harus ada session. Makanya IT, AI itu hanya tools, hanya enabler. Tapi implementasinya akan diimplementasikan di bisnis. Pada saat kita mau implementasi di bisnis itu siapa sih yang in charge? Business people, gitu kan? Nah, business people ini banyak ya. Orang marketing, orang sales, orang manufacturing, orang logistik gitu ya. Implementasinya kan bisnis case-nya di tempat mereka masing-masing gitu ya. Nah, kalau mereka ini masing-masing nggak tahu AI itu apa, bisanya apa, ya nggak bakalan ada business case implementation. Betul? Nah, artinya harus ada awareness dulu. Nah, setelah ada awareness baru dari sana masing-masing bisnis user itu akan mikir dengan tools ini kira-kira apa sih implementasi di tempat saya, baru jadi namanya business case implementation of AI. Nah, business case itu banyak. Kalau tadi balik pertanyaannya di supply chain mau seperti apa gitu ya. Supply chain ya simpel-simpel aja lah ya. Satu contoh demand supply-nya itu seperti apa gitu ya kan. Apakah kita saat ini yang namanya inventory itu berdasarkan demand yang real ya. Itu dengan bantuan AI ya, dengan data-data yang ada, AI bisa membuat demand itu menjadi lebih real gitu ya. Kadang-kadang pada saat kita collect yang namanya demand dari front end people, yang di collect itu kan estimasi kan. Kira-kira kita akan jual sekian gitu ya kan. Nah, dengan AI itu bisa menjadi lebih akurat. Kenapa? Karena kita baca semua data-datanya, kan penjualannya berapa, bisa bikin yang namanya forecasting. Itu contoh di supply chain. Ya. Nah, dengan akuratnya yang namanya demand, artinya apa? Back-end-nya, produksinya, yang bagian production, itu produksinya akan menjadi lebih akurat. Stok nggak banyak. Inventory management akan lebih optimal.
gitu kan. Kalau Toyota kan terkenal dengan namanya just in time. Jadi kita semaksimal mungkin zero stock. Jadi kalau supplier ngirimnya apa yang mau diproduksi itu yang dikirim gitu loh. Jadi stoknya banyak gitu loh kan. Nah itu dengan bantuan AI inventory management bisa lebih efisien. Itu contoh-contoh supply chain gitu ya. Jadi contoh-contoh apa implementasi supply chain itu banyak business case-nya ya. Tapi implementasinya balik lagi harus kolaborasi dengan orang-orang bisnis baru berhasil. Karena AI itu hanya tools, hanya enabler. Mungkin gitu sih kan. I see Pak. Jadi first of all itu laying foundation, apakah AI itu, kemudian kebutuhannya seperti apa. Terus kalau di supply chain lebih tadi seperti sampelnya digunakan untuk refining demand forecasting. Ya, untuk membantu ya. Resource allocation-nya jadi lebih bagus karena demand-nya lebih precise gitu. Banyak contoh yang lain sebenarnya. I see Pak. Tapi tadi mungkin saya mau balik dulu ke Pak Restu tadi. Mungkin ada sampel Pak yang untuk di supply chain juga di KP Pak? Ada nih beberapa contoh yang sudah saya implementasikan sendiri dengan tim ya. Jadi dengan real time data itu kami tuh punya divisi delivery ya. Jadi tracking company kita juga ada gitu ya. Di mana kita ambil data dari manufacturing, taruh di warehouse A, habis itu taruh di warehouse B, habis itu deliver ke customer semacamnya. Nah, zaman dulu itu kalau pagi-pagi nih ya, warehousing delivery company ini terima order nih, misalnya ada berapa ratus order per hari ini diproses gitu ya. Nah, dulu jadi ada nama orangnya namanya disebutnya dispatcher. Dispatcher itu yang dia akan menentukan barang mana yang dikirim sekarang, barang mana yang dikirim nanti, dikirimnya kemana, terus drivernya siapa, truknya yang di mana gitu ya. Jadi proses tersebut itu selalu dilakukan pagi-pagi sekali. Jadi mereka misalnya nelfon, jadi yang data-data ordernya nih, tujuannya kemana, dari sini habis kemana, terus dia harus berpikir nih, habis ini saya mesti antar dia supaya efisien dan sebagainya. Dan dia harus mencari nih drivernya ada di mana, kadang-kadang dia mesti telepon, Pak ada di mana, saya ada di sini gitu. Jadi dengan adanya real time data, kita sekarang sudah menginstall GPS sensor ya. Jadi dengan data GPS itu kita tahu exactly lokasi terdekat dan sebagainya gitu ya. Nah, dari data tersebut kita combine dengan namanya prescriptive modeling. Jadi AI di sini yang saya sebut agak berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau orang biasanya bilang predictive modeling ya, untuk mempredik apa yang seperti tadi Bapak bilang forecasting dengan forecasting. Tapi usually predictive itu doesn't tell you what to do. Gitu. Kalau ini prescriptive modeling, ini dia memberikan suggestion, apa sih kamu mesti ngapain dengan data yang ini, bagaimana supaya shipment-nya itu efisien. Ya, jadi kita ketika mendapat order tersebut, dispatcher itu harus memilih truk mana yang mesti dipakai, driver mana yang mesti dipanggil, setelah itu routingnya mesti kemana, dari A ke B ke C segala macam. Dengan adanya real time data dan prescriptive modeling itu, kita bisa menentukan exactly dari pagi, kita bisa menentukan, untuk shipment ini dan yang ini, kita pakai driver yang ini, karena driver ini mungkin lokasinya terdekat. Dan shipment yang A dan B itu juga jaraknya mungkin terdekat. Jadi kita ada routine optimization juga sekalian. Jadi kalau zaman dulu harus telepon segala macam, pengen tahu terus harus lihat map, lokasinya di mana dan segalanya, itu membutuhkan mereka 3-5 menit untuk prepare that one shipment. Sekarang 3-5 kita bisa 5 menit, tadi 3-5 menit saya. Sekarang 3 menit atau less kita bisa proses langsung hundreds of shipment. Jadi dispatcher ini saat ini sudah dipakai hanya untuk verify kalau bila mana ada exception saja. Tapi in day-to-day-nya ini semua udah dijalankan secara otomatis dan prescriptive modeling ini tells you what to do. Shipment mana yang mesti diambil duluan, truk mana yang mesti dikirim dan lain sebagainya. Kira-kira begitu tadi discussion saya Pak. Mantap. Jadi tadi kita sudah dengar dari Pak Darmadi itu prediktif, kalau dari Pak Restu Krisnadi preskriptif ya, menyarankan untuk doing something after dari data yang informasi yang kita sudah terima dengan tujuan adalah
optimize saving. I see. Kalau Kemudian ini saya paling suka dalam model prescriptive modern. Jadi untuk bisnis biasanya yang paling sangat berguna adalah yang prescriptive. Karena in tell you what to do, di situ savingnya kelihatan langsung. jadi tadi dari 3 menit biasanya 1, jadi sekarang 3 menit bisa ratusan Pak ya. Mantap. Kita move on ke Pak Renaldi Cahaya, Chief Digital Officer of Kawan Lama Group. Tadi kalau kita dengar ini manufacturers ya. Kalau Bapak ini Kawan Lama Group kan omni channels. Kira-kira AI-nya digunakan untuk apa Pak? Oke, kalau buat kita saat ini AI itu masih di level yang augmented operational. Jadi mungkin banyak case-case yang kita bisa solve dengan menggunakan AI. Jadi one of the yang paling banyak itu yang istilahnya surprisingly manpower-nya banyak itu adalah contract management. Jadi di kita itu kan kita pengusaha mall dan juga kita jadi tenannya mall. Ya. Jadi bayangkan aja kita punya toko itu ada 1.500 di seluruh Indonesia. Ya. 1.500 and keep growing. Nah, berarti any given time ada 1.500 kontrak tuh yang kita harus manage. Not to mention ketika kita jadi mall, kan Living World, Living Plaza itu punyanya part of Kawan Lama Group, itu juga kita harus memanage kontrak kita dengan tenant. Nah ini salah satu yang kita lakukan adalah kita menggunakan AI as a summary and reminder. Jadi kita building model lokal ya, jadi kita bikin sendiri itu untuk mensummary mensummary kontraknya. Jadi mengerti pembahasannya apa, poin-poin pentingnya apa. At the same time juga creating reminder for renewal, for jatuh tempo dan sebagainya. Itu udah terintegrasi dengan kalender dan segala macam sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan on time. Gak perlu lagi ada orang tiap hari clerical ngeliatin ininya masing-masing. Nah itu satu yang menurut saya cukup breakthrough. Kemudian juga kita sudah mulai menggunakan AI untuk membantu kita dalam melakukan proses produksi, misalnya foto editing dan sebagainya. Itu udah mulai menggunakan software AI gitu ya. Jadi memang sifatnya masih praktikal gitu. Kita baru mau merambah ke masalah predictive analysis untuk mengenai inventory toko. Tapi itu juga masih dalam tahap uji coba. Tapi kalau untuk yang sudah realnya ya yang tadi. Jadi hal-hal yang mengaugmented dan mensimplify proses operation kita. Termasuk juga di development. Development ini kita udah very heavy menggunakan AI for testing. So we create postman on steroid untuk ngecek, make sure bahwa kita punya quote ini returnnya sesuai dan kita punya banyak permutasi yang dimana kita nggak perlu lagi bikin manual. Sehingga itu kita punya development proses jadi super challenge. Kira-kira gitu. Tapi kalau yang development-nya kayak QA assistant ya, assuring bahwa the code-nya betul gitu ya. Betul, jadi QA-nya itu beralih menjadi ngecekin proses bisnis, ngecekin jadi yang lainnya itu udah hilang. Jadi nggak ada lagi error, nggak ada lagi masalah mengenai ini nggak connect, integrasinya salah, itu nggak ada lagi. Itu tuh semua dihandle oleh kita punya layer pakai Vertex itu untuk ngecekin semua. Thank you, Pak. So we move on to Mr. Brian Tan. Hey, good afternoon. Mr. Brian Tan is the President and Director of Aero. Aero is Asia's largest AI first automotive, right? Wow. So what AI you have on your pipeline? Okay. So thanks for the introduction, Brian. So Caro is a used car platform. But besides used car, we actually do a lot of business involving the whole vertical of car ownership. It goes from financing, insurance, to sales, as well as to leasing as well. So in all this business itself, we have to put our business in a fast and effective manner. So what AI does as an AI first company, what we do is we try to reduce the gut feel from making business decisions. Whether it's buying or selling, we tend to build systems whereby AI comes in and will make all the digitalizers
and automates all the low-level decisions to ensure that decisions are made effectively. So, for instance, we also remove biases and also allow efficiency in terms of analyzing data effectively and homogeneously across the group, regardless of which country we do. So, give some context. So, we have a chatbot, AI chatbot, that allows customers to talk to us at 24/7. So, able to talk to us, and we will be able to communicate with them in a local context with local languages. Yeah. So, because Karo as a marketplace, we function across Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Hong Kong, Japan, and even Taiwan. So that being said, all these places have different language, and even the Malay in Indonesia and Malay in Malaysia is also different, right? So that actually allow us to actually build a chatbot that actually helps to be the customer touch point to engage customer better. And because we're able to engage customers faster, we use automated ticketing to actually allow us to convert customers, increase our rate of conversion. So this actually helps the business as well. Yeah. Apart from chatbot, apart from using Gen AI and chatbots, we also use conventional AI. Conventional AI or specialized AI, so it's not general, it's specialized AI, where we use computer vision, so that we quickly allow us to homogenize inspection across different regions. So regardless of whether it's Malaysia, Singapore, or Indonesia, and all cars with Karo are actually examining the same standard inspection. So that's also how we use AI to actually push the boundary and homogenize the product and offering that we're giving to all customers despite locality. Interesting. How you do localization of language within the chatbot itself? Like you mentioned that if you are operated on Malaysia, Indonesia, sometimes they use Melayu language, which is sometimes it's pronounced different in Indonesia and Malaysia. Correct. How you do the localization of language itself? So we have large language model, which, like for example, the word "carata" actually means train in one country, it means car in the other country, right? So that we will do. With large data, we actually codify it. So every single, although they are all backed by Gen AI model, but Gen AI model is modified and customized to the particular region. Of course, then we're in China, in Taiwan or Hong Kong, then we use Chinese Gen AI. So and high different. Yes. Correct. Thank you very much. So very insightful. We are learning about the predictive AI, prescriptive AI, and then contract things. We simplify the analysis of the contracts and also chatbots. So I think the second phase we'll be talking about how to using AI in accordance with old system. Jadi kalau ada sistem-sistem yang sudah lama, yang mungkin di logistics, prediktif atau di legal ini, kan kita harus integrate. Mereka punya data, seperti Bapak tadi sampaikan, kalau datanya nggak ready, kita nggak bisa analis, kita nggak bisa masukin ke AI. Tapi best practice-nya untuk bisa menggabungkan old system dengan new system AI dan IoT maybe, itu mungkin ada cerita, Pak? Ya, so mengenai integrasi kebetulan kita nggak gitu terlalu sulit dengan legacy system. Fortunately, legacy system itu data di sana tuh bisa kita tarik quite easily gitu ya. Jadi what we do is we create multiple layers ya. I think the problem here is not connecting to the legacy system, but connecting to many different data source system. Ya, data source-nya ada banyak gitu ya. So that is more difficult in our case because they have a different platforms and sometimes they have a different language and luckily some of them have APIs and some of them do not, and we have to kadang-kadang query directly to the database. So it's the one that is more difficult for us.
but not just connecting the data. But I think alignment and collaboration part is also challenging. Yeah, because at Calbe we have many different companies, so every company has their own things. They have their own priority and all that. So connecting those people together, our alignment may be the most difficult task for us because the complexity of the business and not only connected to other PT ya, tapi kita harus kadang-kadang I'm from the data team is separate from IT, so sometimes we have to collaborate with the IT people to get, let's say, the GPS data sensor and all that, and plus some of the tracking our fleets, not all of them are managed by us. Sometimes kita ada yang sangkut juga. So installing those GPS system in every truck is quite difficult. Kita harus kontak ke banyak orang, dan some trucking company don't want to do that. So we have to negotiate with some other companies. So that's the one that is quite difficult for us to get the project going. Thank you, Pak. Now Pak Darmadi, mungkin bagaimana dengan legacy system atau juga mungkin bisa menarik dibicarakan karena sangat manufacturing, bagaimana memilih antara mau pakai cloud, edge atau hybrid atau on-premise? Oke, jadi kita pertanyaannya cloud, edge atau hybrid, gitu ya. Kalau aku dari experience, aku pasti bilang bahwa ujungnya itu adalah hybrid ya. Jadi company 100% cloud, company besar ya, mungkin kecuali startup ya. Startup oke, dia akan bisa start semua di cloud. Tapi kalau company gede, banyak consideration ya. Jadi nggak mungkin semuanya going to the cloud. Pada saat kita ngomong misalkan apa, data confidentiality gitu ya, real time data gitu ya, itu challenge yang ada di cloud gitu. Jadi pasti ujungnya adalah kalau on premise semua tak juga ya, karena yang namanya cloud pasti ada benefitnya ya, terutama scalability gitu ya. Scalability itu nggak ada yang bisa lawan. Nah, terus yang namanya apa, redundancy, high availability gitu ya, pasti cloud lebih menang gitu ya. Cost ya belum tentu cloud lebih murah ya, depend on yang kita implementasikan itu apa gitu. Itu kan ada infrastructure as a service, platform as a service, software as a service ya. Kalau enterprise ya either IaaS atau PaaS ya. IaaS paling gampang, langsung naik semua gitu ya. Tapi belum tentu lebih murah. Jadi lebih mahal gitu ya. Kalau mau lebih murah ya PaaS, tapi begitu PaaS masuk platform as a service ya, kita terikat dengan cloud tersebut. Nggak bisa segampang mudah pindah. Itu ada jalan. Jadi kalau aku selalu ngomongnya hybrid. Jadi kalau solution prinsipal datang dengan hanya semua ke cloud, mungkin difficult untuk current conditionnya. Tapi kita nggak tahu in the future mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Tapi current condition aku bilang sih hybrid. Kami sekadar menambahkan tadi aku ngomong mengenai AI. Apa sih AI? Simple aja gitu. Mesin yang bisa menggantikan manusia. Mesin dalam tanda kutip itu AI. Jadi gampangnya gini. Manusia itu punya apa? Manusia itu kan punya panca indera ya, punya sense ya. Mata untuk melihat, telinga mendengar, apa gitu ya. Itu kan sebenarnya sensor-sensor itu input, alat input gitu kan. Nah, alat input itu kan masuk diterima oleh manusia, terus diterjemahkan oleh apa? Otaknya kan. Otaknya diterjemahkan untuk suatu action. Ya. Nah, semua sensor-sensor, kan banyak sekarang face recognition, terus apa?
sensor suhu, sensor berat, sensor apa gitu ya. Semua sensor gitu ya, kamera. Itu input, alat input. Nah, input itu semua diterjemahkan kan. Otaknya siapa? Itu AI engine. Apa bedanya sama yang namanya machine learning? Machine learning udah ada dulu sebelum AI gitu kan. Machine learning apa? Setiap sekali pada saat kita mau bikin modeling, kalau modelingnya nggak pas, kita harus adjust. Pada saat kita adjust, itu perlu intervensi orang. Gitu ya. Itu machine learning. Setiap saat adjust. Tapi kalau AI, masukin aja semua input-input itu, suruh dia mikir sendiri, suruh dia akan mampu untuk mencari modeling yang terbaik sendiri. Jadi nggak perlu kita ajarin, tinggal ngomong aja. Ini modelingnya nggak, dalam tanda kutip ya, tinggal ngomong aja. Ini modelingnya masih belum pas, itu di-adjust. Kita nggak perlu cari modeling tempat seperti apa gitu ya, statistik yang cepat seperti apa gitu ya. Kalau dulu kan kita harus nyari pada saat machine learning gitu ya. Kita, kayaknya harus pakai ini nih, harus pakai metode ini, statistik ini gitu, kurang lebih gitu ya. Kalau AI tinggal ngomong aja, kenapa? Dia punya kemampuan untuk menginterpretasikan sendiri dari semua data-data yang ada, keluar output sendiri. Nah, kira-kira itu AI. Apa membedakan AI forecasting dulu sama forecasting dengan AI? Tadi ya, pada saat dulu kita bikin forecasting, modelingnya itu kita harus adjust. Tapi kalau modeling forecasting dengan AI, perlu lagi gitu. Ya, inputnya masuk semua, data-datanya masuk, itu apa yang aku bilang data sets itu apa, kita tinggal ngomong, training sedikit, yang penting datanya banyak ya. Karena semakin banyak datanya, bisa berpikir dengan lebih akurat gitu ya kan. Nanti dia akan menginterpretasikan sendiri, dia akan bikin forecasting yang tepat, tanpa kita harus mengejas yang namanya modeling. Mungkin itu tambahan aja. Thank you Pak Darmadi. Mungkin kita move on ke Pak Renaldi, mungkin ada insight terkait dengan structure tadi antara hybrid, IPAS, PAS gitu ya, sama koordinasi antar departemen. Kalau kita lihat kan kawan lama ini ada macam-macam Pak, termasuk Toys Kingdom itu masuk juga kan ya. Jadi bagaimana diskusi antar stakeholder ini terjadi untuk menentukan sebuah pilihan. Kayak misalkan mau pakai provider IT-nya ini, infrastrukturnya seperti ini. Oke, kalau di kita kebetulan I'm quite fortunate that saya diberi cukup kebebasan untuk memilih ya, untuk kalau bicara vendor ataupun memilih teknologi stack, istilahnya dipercaya ke saya. Cuman a few consideration adalah mungkin karena kita tradisional conglomerate company, selalu balik-baliknya saya invest X, dapatnya berapa, value-nya apa, gain-nya apa, kan gitu ya. Maksudnya we are mungkin slightly different than startup, where startup mostly yang penting traction first, yang penting exposure first gitu. Tapi kalau kita ujung-ujungnya kita mau cuan gitu ya, kita mau untung. Nah, jadi selalu balik-baliknya ya ke balance sheet-nya. Balik-baliknya adalah how we can make sure this is profitable for us, how we can make sure this is the best investment for us. Tapi mereknya A, B, C, D, E itu biasanya sih diserahkan ke saya sebagai orang yang menjalankan divisi direktorat teknologi. Kira-kira. Kalau pilihan terkait dengan on-premise, kemudian hybrid, cloud. Saya setuju dengan Pak Darmadi sebenarnya tadi bahwa kita di kawan lama itu approach-nya hybrid. Jadi why hybrid? Because we want to harness the best of both worlds ya. Jadi even di bawah pun, di on-premise pun, what we do is we do what we call cloud-like operation, whereby kita punya cloud itu kita punya server di on-prem itu kita structure as a cloud. Jadi semuanya container based. Bagaimana users dan developer itu nggak perlu sih kita taruh mana, pokoknya tempatnya ada. Ya kita yang manage, dan istilahnya not all every application are critical. Jadi tidak semuanya perlu scaling, tidak semuanya perlu mission critical 24/7 yang bagaimana.
sometimes it's okay ada aplikasi-aplikasi itu yang performanya sedikit lambat di jam sibuk, it's fine, ya kan, it's expected. Itu hal-hal seperti ini yang kita coba pakai untuk nge-balance antara tadi masalah cost dan efisiensi dan juga performance untuk mensupport bisnis. Thank you. So, Brian, you have a very spread operation and you're using AI and also automation, I think. What do you think about human oversight? Yeah. So, do you need or do you practice a human that still oversight the AI things? Yeah, we do. So I think human in the loop, methodology always been adopted in all the most AI-driven flow. Because as AI, we have model. The model that will retrieve over time as well. There will be data point that comes in the cost data drift, and the model may not operate well. So having a human in the loop will be there to, it's actually quite good to ensure that model drift is controlled. Yeah. Apart from that, as well, we're also looking at humans should be there to actually set goals and constraint. Right? Although we can use AI, we will set goals like revenue target, profit target, etc. using AI. So the human need to be there to monitor that, and also market constantly changing, right? So having a human there to monitor sudden changes like tariffs in the war, and the different war that's happening between Iran, Israel, etc. kind of stuff. So all this leads to uncertainty, especially in the supply chain disruption. So therefore, prices will not be the same as it was. So we need human there to actually monitor that as well. So we say, okay, we lower the GP margin because now it's uncertain times. Let's try to increase revenue and stuff, right? Of course, also feedback loops are also necessary. Humans also help to instill good feedback loops, whether the model is performing as it is required. And there are also some human need in terms of ethics, like to prevent biases, especially in loan approval. You don't want there to be a bias favoring or against any group of people. Yeah. Yes. Of course, accountability as well. Lastly, regulatory compliance is also one reason why human in the loop is applied. Most different countries have different laws regarding AI ethics, and so most of them actually have accountability of human being in the loop, who is responsible for approval. Also in terms of PDPA, in terms of these standards are actually also adhered to as well. So therefore, we do need human in that sense. Thank you very much. So I think we are coming into the end of the section. I want to asking a closing insight from every panelist. So the question is, what is powerful but often overlooked data strategy? So maybe you have wisdom things related to AI that maybe not commonly taught among the people, but is very useful on your practice related to AI in your operation. Okay, we start with Pak Restu. Okay, thank you. I think this is happening all over the place, yeah. Not just at Calbee, but in my previous organization too. This is something that's, you think you will have it, but you don't, because people don't really think about it. People don't really care about that. It's very simple. Everybody should have it, but it's been overlooked so many times, which is the master data. Master data. So you think that, the company should have it, right? But in reality, sometimes people just don't think about it. For example, last time we have some projects when we want to analyze the products versus the other products. We don't even have the master data. So we don't know. Well, master data should have it, yeah. We should have it, but we just don't know where it is, yeah. Okay, you talk to the brand manager. Brand manager should have it, yeah. Okay, we talked to the brand manager, and then they said, yeah, we have. Where's the data? Oh, it's in my laptop, something like that, right? So you have to dig in through, right? And then the brand manager doesn't know anything about the product too sometimes, because what we want to know is this product, what's the ingredients within it, what's the efficacy, and the product manager sometimes
Yeah, I know this is for this, right? And this is the name of the product under this brand. They understand, but then they don't really know the detail behind it. Okay, so how do we know itu ingredients ada apa aja? Siapa yang who has that data? Gitu. We have to find it and dig it. Gitu, ya. It's there somewhere, but it's not built into the systematic way. So I think that's the one that it's been going on over and over in many different companies that I've seen. Thank you Pak Restu. Yeah, I think budaya mencatat ya itu creating different product ya guys. Pak Narmadi, insight Pak Narmadi. Tadi apa uncommon things? Ya, uncommon things kayak Uncommon things. sesuatu yang nggak terlalu biasa dibicarakan tapi sebenarnya penting gitu. Balik ke persepsi. Everybody think maybe AI is a tools and engine that can resolve everything, but actually not like that. For example, last year, this is from my experience. So we got kind of the innovation day. So everybody in our company, every employee they can submit their idea, related with the technology, and then there is a award for the best idea. So at the time I become a juror, and one of the idea, not one, all the idea is related with the AI. Every division, every business user, they are come with the idea to improve something using AI. There is one idea. This is coming from this is only for example, purchasing department. The purchasing department, we know that for approval to create a purchase request until people 2 months. Long time. Why? Because there is a lot of process approval that need to be complete. From the requester, purchasing department, legal department, budget department, every department divisions, the approval section head, department head, division head, you can imagine that how many people need to approve. And if the amount more than, for example, certain billions go to the BOT. So you can imagine why it take so long, 2 months. So they come with the idea, we improve that with AI. Do you think that's possible? Not possible, because the issue is the process itself. So AI cannot help you to improve the kind of the longer lead time in the purchasing. What should you do? Simplify the process. Cut the number of the approval. Shorten the approval process. That's the solutions. AI cannot be solved. So AI is something powerful, but let's see the case one by one. That's something uncommon that maybe can help us understand more about it. Thank you, Pak. So not everything will be solved with AI because the AI right now becoming a hype. So people often think that put it with AI, solve it with AI, something like that. Yes, that's true. Pak, insight. Okay, I have three things, three wisdom. First is, I think this is common that I think many people are overlooking. Garbage in is always garbage out. So the data that goes in has to be as good as the insight that you want, right? So that's why we need to put a lot of governance in this process. Second, the right process usually resulting in the right data.
means that I think it's similar what Pak Darmadi said that many people, many stakeholders usually, I want this analysis, but if you don't capture it along the way when you do the processes, there is no way we can grab it. Right? I think that's the second. The third one, I think the most important part of a data processes usually is not usually is in the boring part, the foundation part, not the sexy part. So it's all about how you do cleanse the data, how you validate the data, how you input the data being consistent, how you to make sure everything is being good, manage it properly, like mentioned about master data, you know, that those are the area that very important and yet very boring, right? There is no flashy dashboard, there is no flashy predictive no. But if that part is not correct, there is no way your analysis, your insights are correct. So I think these three things that we as a practitioner need to keep in mind and keep, execute. Thank you. I think that's related also into the like hallucination that I have, right? So if we only rely on decision based on AI without knowing that what really data is and we didn't do the details, then it fail for a long. Thank you. Sir, wisdom. I believe that AI comes with cost. So there's cost of compute, there's cost of human talent required to maintain the system, uptime, server, storage, RDS, etc. Right? So I agree with panel members that refining a process is important. So you use AI for everything, but use AI where it counts because you do a business decision at the end of the day. Yeah. Thank you very much. So please give applause to our panelists. I think in this session we are learning many things about how to use AI in real operation. We have pharmaceuticals, manufacturers, car dealers, and also what our retail sales, omni-channels. So hopefully the session will be meaningful for us and how to prepare AI to helping our operation in our real business. Thank you very much.